بیان کیتا ہے کو فرق ہے اغیار دے اماماں وچ اور جڑے خدا ساں عطا کیتے انہوں نے. واقعہ یہ ہے کہ خلیفہ اول دا دربار ہے اور ایک سائل ہوندا جس کا دعویٰ بظاہر مشرکانہ کہ میں نہ رکوع کرے نہ سجدہ کرے نہ میں حلال کھینا میں مردار کھینا خون پینا جسے نہیں ویکھیا اس کی گواہی دینا یہود اور نصاراں سچا آنا میں علی عظیم ہاں میں احمد مرسل ہاں میں سواڈا رب ہاں. واقعہ بیان ہویا جنہاں کو تھوڑا بہت یاد حکم ہویا کہ اسیں قتل کر دیتا ونجائے. سرکار امیر کائنات فرمایا کہ ٹھہر ونجو خبردار ای خدا دے اولیاء وچوں ایک ولی ہے. نعرہ حیدری سرکار اس کی تعویل بیان کی تھی جڑی عرض کی تھی. مالک فرمایا کہ ای پیدا کہ میں مردار کھینا اس تو مراد مچھلی ہے خون پینا اس تو مراد ٹڈی ہے کہ جس کا خون نجس نہیں رکوع اور سجدہ نہ کرندہ اس تو مراد نماز جنازہ جس نہ رکوع و نہ سجدہ. یہود اور نصرانیاں سچا آنا اس تو مراد یہ ہے کہ یہودی آدین عیسائی کوڑے عیسائی آدین یہودی کوڑے یہ آدھا دوئے سچے اپنی جائید. علی عظیم اس تو مراد یہ کہ میں اپنے قول علی ہاں احمد مرسل ہاں کہ میں نبی دی حمد کرے نا کہ انہاں کار رسالت ہے خوب انجام دیتا اور میں سواڈا رب ہاں اس تو مراد آستینن اس تے کدی انہاں الٹیندہ کدی پلٹیندہ انہاں تو مختار ہے. باہر نو اس تو اگلی جڑی بات ہے جس لئے سرکار ای بیان کر چکے تو خلیفہ دوئم کھڑے ہو گئے. انہاں آکھیا یا ابوالحسن اگر تسی نہ ہوندے تو میں ہلاک ہو ونجو سا. ہن جڑے ہلاک ہو ویندن ان ہورن آکھ کی رہن اگر تسی نہ ہوندے تو جڑے ہلاکت نہ ہون دین ان ہورن جنہاں دی ہلاکت دا امکان موجود روے او غیراں دے نصیب چاہیں. جنہاں دی ہلاکت کیا جنہاں دی ذرا بر غلطی دا امکان بھی نہ پیدا ہوئے او ساڑے نصیب چاہیں. اسی استے جس لئے اسی دو زانو ہونے ہاں تو نماز فوراً آنے ہاں الحمدللہ. وہ الحمد دراصل اس نعمت عظمیٰ دی شکر گزاری. ہن ان ہلاکت کیوں نہیں ہون دیندے؟ بڑی مختصر جی بات چھوٹا جا ایک پیغام. قرآن خدا دا کہ اللہ دی سبیل اتے خرچ کرو. ہن مراد ہی بندی کہ اگر اسی خرچ کریے تو اللہ دی سبیل واسطہ کریے. کسی طعام کھوائیے تو خدا دی سبیل واسطہ کھوائیے. اگر کسی نہ تعلق رکھیے تو سبیل اللہ سے رکھیے. اگر کسی نہ تعلق توڑیے تو فی سبیل اللہ ہوئے یعنی اللہ دی سبیل واسطہ. کیونکہ تعلق دا توڑنا تعلق دا جوڑنا بڑا ضروری ہے. جس باریکی ہیں بہت سارے لوگ نہیں سمجھ سکے. بڑا ایک سادہ جہا جملہ سرکار امیر کائنات تھا کہ دوست دا دوست دوست ہے. نعرہ حیدری دوست دا دشمن دشمن اور دشمن دا دوست دشمن ہے.
ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। नारे हैदरी नारे मौला असां खर्च करना सबील अल्लाह आस्ते, असां ताल्लुक कायम करना कुरान दी रूह नाल फी सबील अल्लाह, अगर त्रोड़ना ताल्लुक कहीं ना तां भी फी सबील अल्लाह। हुण सबील की है? सबील एक बड़ा आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। इसका माना की है? सबील अल्लाह यानी अल्लाह दी सबील तो होगी, माना की अल्लाह दी राह। ठीक है, अगर अल्लाह दी राह सबील है मन गिनी है तो एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सां हिदायत दे, या दूसरे पले वाले लोग आदन ए अल्लाह सां साबित कदम रख कहीं ते सिरात मुस्तकीम ते सीधी राह ते। हुण इत्थे जुमला अज़हर हसन ज़ैदी साहब दा बड़ा मौजू आंदा, उन्हें आदन कि अगर दो लफ्ज़ मुख्तलिफ होन तो फिर उन्हों दे माना एक जहे नहीं हो सकते। अगर वो भी राह है, ये भी राह है, यानी सबील भी राह है, सिरात भी राह है, फिर फ़र्क की होया? फ़र्क यकीनन कोई ना कोई है। बड़ा आसान जिहा एक फ़र्क एक मिसाल नाल शायद वाज़िह हो वंजे कि अगर असां इतो सफ़र करना लाहौर तक वंजना, फ़र्ज़ करो ये जिहड़ा रस्ता इख्तियार करना, फ़र्ज़ करो असी GT रोड तो ना वेंदे, असी वने मोटरवे तो, ये मोटरवे सिरात है। ठीक है, ये राह तो ये भी है, लेकिन सिरात ये जिहड़ी मोटरवे असां इख्तियार की इसें सिरात असां। हुण इस मोटरवे तो वंजना दा जिहड़ा साडा वसीला ना, जिहड़ा ज़रिया, चाहे उस घोड़ा, चाहे टांगा, चाहे कार है, चाहे बस है, वो जिहड़ा भी वसीला हो सी उस सिरात ते चलाउण दा उसें सबील अक्सां। सुभान अल्लाह। हुण जिन्ना आख्या ना कि अगर तुसी ना होंदे तो मैं हलाक हो वंजसा, उन्हां कुछ नुकात तक के कुछ समझ का आख्या, क्योंकि जिहड़ी अल्लाह दी सिरात है ना, जिहड़ी खुदा तक पहुँचेंदी, इस दा होण दा कहीं दावा ही नहीं कीता सिवाय एक घर दे। इन्हां फरमाया कि खुदा दी सिरात जिहड़ी मुस्तकीम है वो असीं हां। और फिर अगली गल अधूरी रह वंजिया जिस सबील न दसना, इन्हां ही फरमा छोड़िया कि सबील जिहड़ी अल्लाह तक पहुँचेंदी वो भी असीं 14 ही हैं। सिरात भी इन्हन, सबील भी इन्हन, जिस राह ते वंजना, जिस सीधी राह ते वंजना उन भी इन आप, उस राह ते चलाउण आले भी आप। इस राज तो वाकिफ हो के लोगां आख्या कि अगर तुसी ना होंदे तो बड़ी आसान जी बात है कि हलाक हो वंजना आला हलाकत तो बचाउण आले जिहा नहीं हो सकदा। कुछ फ़र्क समझना चाहिए। ये एक मुख्तसर जी बात पिछली नशिस्त जो, और बहुत ही मुख्तसर जी बात इस नशिस्त कुरान खुदा बहुत ही खूबसूरत एक इशारा किया, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदले वल एहसान व ईताई ज़िल कुर्बा। आयत जारी है, व यन्हा, फोश का भी जिक्र है, मुनकर का भी जिक्र है, जुल्म का भी जिक्र है, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। खुदा अमर दे रहा वो मालिक कायनात कि जिहड़ा अमर दे साहिब उत्ते भी बतौर खालिक बैठा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, या अमरो बिल अदले, अमर देंदा, हुक्म देंदा अदल दा, वल एहसान है,
اور احسان دا اگا و ایتائی ذل قربا اور حق ادا کرنا دا کسی ذل قربا دا. ہن ای ہم وزن ہے کسی ہور مقام تے فل قربا دے. اتھا ذل قربا ہے اتھا فل قربا ہے. او کیڑی ہے قل لا اسالکم. بہت سارے انبیاء اپنی محنت جس لے امت دے سامنے کر چھوڑی مکمل ہو گئی نب گئی جس لے. مثلا نوح علیہ السلام بھی قرآن وچ فرما رہے ہیں قل لا اسالکم علیہ اجرن کہ میں سواڑے کو کوئی اجر نہ منگدا. اور اتھا گل مکا چھوڑی. دیگر انبیاء بھی سگویں یہ بات قرآن وچ کی تھی جڑی قرآن دی آیت بنی ہے کہ قل لا اسالکم علیہ اجرن کہ اسی منگدے ہی نہ سواڑے کو کوئی اجر سوائے ساڑے نبی دے. یہ بات اگر ٹری نہیں. سرکار فرمایا کوئی اجر نہ منگدا ہاں الا المودۃ فی القربا کیونکہ حکم اس تے ہے. انبیاء اپنی بات تو کر نہیں رہے. نبی تو ہوندے ہی ہوئے ہے جیڑا نبا آنا ہے جیڑا خبر آنا ہے جیڑا وڈی خبر آنے سی وڈا نبی ہو سی. ہن معمور ہے نا انہاں حکم آیا کہ تھا گل مکاؤنی نہیں. قل لا اسالکم علیہ اجرن کچھ نہ منگدا بطور اجر ہاں الا المودۃ فی القربا. فی القربا یہ فی القربا صیغہ واحد ہے صیغہ حاضر ہے صیغہ تانیث یعنی کوئی حقلی مستور ایسی ہے جڑی آیت دے آن دے ٹائم موجود ہے. اور سید الانبیاء حکم ہو رہا کہ تسی آکھو الا المودۃ فی القربا کہ میں سوائے انہاں دی مودت تے اس کوئی حقلی کو مستور ہے جیڑی شان نزول دے وقت موجود ہے اور جس دی اشارت آیت آ رہی خدا اسی دے بارے پیدا کہ خدا امر دے رہا عدل دا احسان دا یعنی دو بہت ضروری چیزاں جڑیاں اس ذل قربا تو بھی پہلو آ رہی ہیں. یہ ہن انسان اپنے اپنے مزاج نہ تلاش کرنی کہ کہڑیاں چیزاں. پہلو عدل دا حکم دیتا کوئی ایسی ہستی تے ہے جس نال عدل جڑیا. پھر اس تو بعد فرمایا کہ ول احسان ہے. ہن احسان دا بھی حکم ہے لیکن عدل تو بعد پھر ہے ذل قربا دا حق ادا کرنا. پھر خدا اتھے بات ہے روکیا نہیں. خدا ترین دا حکم دیتا پھر ترین تو منع کیتا. پہلی چیز جس تو روکیا وہ ہے فحش اور کو خاص فحش ہے والمنکر. دوسری چیز جس تو روکیا وہ ہے کوئی خاص منکر یعنی عدل دے مقابلے وچ جڑی شے اسی اسے فحش اکساں کیونکہ سب تو پہلا حکم دیتا ہے عدل دا سب تو پہلا ڈکیا ہے فحش تو جڑا عدل دے مقابل آ ونجے اسے فحش اکساں. وال احسان ہے اور دوسرا حکم جڑا خدا دیتا کہ کرو وہ احسان ہے اور دوسری چیز جس تو ڈکیا وہ منکر ہے. اور جس لئے بات آئی ذل قربا دی کسی خاص پاک مستور حاضر دی تو اس لئے حکم آیا تیسری چیز یعنی حکم ذل قربا دے حق دا دیتا لیکن تیسری چیز جس تو منع کیتا وہ ہے ظلم. اس کا مطلب ہے کہ ذل قربا دے حوالے نال ہر طرح دے ظلم تو بچنا. اس عدل دا احسان دا اور ذل قربا دیتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی پوچھیا کہ مالک کون و مکان قرآن اچ خدا کو جاں لوگاں احسان کرن والا یعنی محسن سدیا کوئی
ایسا بھی شخص ہے کہ جسے خدا محسن منے، کوئی اس لائق بھی ہے؟ یہ کنج ممکن ہے کہ بشر ہوئے اور خدا اسے محسنین وچ گردانا؟ تو سرکار فرمایا کہ اے بندہ خدا، جیڑا شخص بھی اس احسان یعنی ساڑے جد علی ابن ابی طالب دی کسی فضیلت وچ شک نہ کرے، خدا اسے اپنی ذات تے احسان کرن والا سمجھدا۔ نعرہ حیدری، خدا ساں احسان، عدل اور اس حق کے ذل قربا دی کو تھوڑی بہت معرفت عطا فرمائے، جڑی اسی اپنے ظرف کے تحت سہ ونجاں قبول کر گنا۔ اور مالک بحق آل رسول سواڑی مشکلات و پریشانیاں دور فرمائے، سواڑیاں دعاواں نو مستجاب کرے، حاجتاں نو روا کرے، اور وارث کون و مکان دے ظہور اچ تاج ہی ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد۔